السلام عليكم صحيتو. مساء الخير عليكم، بونسوار. اليوم رانا الأحد لو 4 مارس 2013. نسلم عليكم كامل وإن شاء الله كاع راكم بخير. اليوم حبينا نهضروا على حبيت نهضر معكم على اللي سميتو انايا لو سبيكتر دو لا بور، لو تيروريزم اون الجيريا. بالكم كاين واحد هادو لي سبيسياليست هادوما لي سوسيولوج اللي يدرسوا القضيه هادي اللي عندها علاقه مع الانسان والتخمام تاعو اكسيتيرا. يقول لك باللي واحد من لي بوين دو مانيبيولاسيون هي لا سوميسيون. كيفاش باغ اكزومبل الريجيم، نهضروا على الريجيم ما نهضروش على دي كا انديفيدويل، كيفاش الريجيم يوصل الشعب تاعو لا سوميسيون. ويقول لك قبل ما يلحقوا لا سوميسيون يقول اذا ريجيم باغ اكزومبل ريجيم الجيريان لو بوت تاعو هو لا سوميسيون دو بوبل بارابور ا لوي، ما راش قبالة لو بلان هذاك سميوها لو بلان بي بور سوميتر لو بوبل، ما راش قبالة لو بلان بي يبدا ان بلان فيكتيف اللي هو لو بلان ا. بلو بلان ا يلحق لو بلان بي. جو ميكسبليك. باغ اكزومبل هادي لا مانيبيولاسيون دو لا سوميسيون يبدا يزرع فيه الخلعة، لا بور، يخلعو بوغ تو لي مويان. يقدر يخلعو كما رانا نشوفوها لوبريسيون، الحقرة، ديسباريسيون، لو ريبريسيف، لا بوليس، وكو تعرفو يعذبو tout ça. À ce moment-là, vous obtenez un peuple qui a peur du régime, mais qui n'est pas soumis. C'est pas la même chose. خايف من الرجيم تاعو ما صحي لي با سومي. الشعب هذا مسكين يعيش بوندون دي زاني هكذا في الحقره وفي الخلايا، ولا ما حقروش الشعب يدير له، ولا ما حقروش الرجيم تاعو ديريكتومون يدير له، يحقرو انديريكتومون. باغ اكزومبل يفاليو كريي دي ان مونستر qui va le terroriser وكذا وكذا وكذا. باغ اكزومبل التيروريزم. لو تيروريزم ما خلقوش 100%. ولا جو دير لو تيروريزم كاين لو فري تيروريزم، مي لو terrorisme en Algérie, il a été récupéré, il a été même dans beaucoup de cas créé par le régime. Donc d'abord la bête immonde est le terrorisme. Chaboula Khaïf, ça n'a pas encore soumis. Pendant 10 ans, une dizaine d'années, chaque la terreur, les cadavres, les motards, les bombers, les khlaya, il est devenu amorphe. 24/24, ce qui est logique, c'est humain. وانا واش دار له؟ قلنا يبدا بان بلان فيكتيف اللي هو ا باش يلحق لو بلان بي لا موني لا سوميسيون. واش دار له؟ تو دان كو ابري 10 années de terreur حبس له هذيك لا تيرور entre parenthèses en détruisant le terrorisme ورجع لا بي سيفيل. هنا وين الشعب راح لا سوميسيون. علاش؟ parce que le peuple a été soulagé d'être enfin débarrassé de cette bête immonde qui est le terrorisme. Et je connais le chab de le terrorisme qu'il a créé lui-même pour les régimes. هنا ولات la soumission. La soumission fait être redevable à celui qui nous a soulagés et nous a sortis des griffes de ce monstre immonde qui est le terrorisme. هنا اللي نلحقوا la soumission. Une fois Chab soumis à ce régime-là aurait atteint son objectif. Ça c'est ma lecture, bien sûr. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais un chouf à l'ardère. Là où il y a un de Chab soumis, alors il dirait au Chab. Quand on lit le spectre de
de la peur ou le spectre du terrorisme en Algérie. Imaginons un instant, tous ensemble, imaginons avec le régime actuel, c'est un régime militaire, on est d'accord, militaire ou policier, militaire d'abord. Donc qui dit militaire, dit les officiers, dit les soldats, et dit les armes, et dit caserne, et dit une force de sécurité. Quand ce n'est pas des militaires qui sont au pouvoir, ça c'est pas un problème. Les pays développés, les pays démocratiques, les militaires ont le caserne. Mais quand c'est un régime militaire ou politique, ça devient un problème. Ça veut dire que plutôt, ça veut dire que les militaires, l'apport du militaire est plus que nécessaire par rapport à un pays où il y a le terrorisme. Donc, l'un se nourrit de l'autre. Alors, imaginons un instant, terrorisme. Rien. Nada. Zéro. Alors, quel sera le rôle à ce moment-là du régime militaire algérien? Donc, qui m'écoche les militaires, les attentats, le terrorisme, le bombard, tout ça. Chabouche et bon, c'est bon. Maintenant, le terrorisme. خلاص وليو الكازرنا ولي البلاستيك كل واحد يولي بلاصتو خلي الناس تلعب البلاد السيفيل. Et c'est là le problème. Et c'est là que ça n'arrange pas le régime. Parce que le régime est par définition d'abord militaire, sécuritaire. Les généraux diraient tout ça. La répression. Réponse à la répression. Et si tu ne leur offres pas la violence, le régime, il n'aura aucune raison d'être. Donc là, je pense à la Koufemte. D'où, d'après moi, la nécessité de ce régime de maintenir et de se nourrir de la violence et du terrorisme. Sinon, voilà, le terrorisme, c'est sinon parce que ça les arrange. Il faut que le peuple appelle ses protecteurs pour les défendre contre ces sauvages. Et je crois que le propriétaire, c'est celui qui est armé, qui est habilité. C'est celui dont le métier est celui de combattre ces gens-là. Tout est lié. Alors je pense que le terrorisme, on n'a jamais voulu l'éradiquer complètement. Parce que éradiquer le terrorisme en Algérie voudra dire la disparition, du moins entre parenthèses, pas la disparition, mais le bled, mais du rôle de toute sécurité. يبقى la sécurité normale هذا اللي نشوفوها في البلاد الناس stable, un pays stable. l'armée راهي تلعب الرول تاعها لو فري رول. مي حنا بيسك حنا في بلادنا c'est le militaire qui s'occupe de l'économie par exemple, entre parenthèses s'occupe de l'économie, plutôt l'économie pour piller et dépouiller le pays. On a besoin, encore une fois, de maintenir en vie le terrorisme. Le terrorisme, le régime militaire algérien, l'oxygène. Et oui. Et voilà, dans certaines régions du pays, par exemple, le terrorisme a été éliminé, éradiqué, ou fait des قبائل مازالوا. هذه اللي ما فهمتهاش. كيفاش en quelques heures t'éliminer des terroristes et pendant des années l'auخرين هم يجروا في la nature. C'est des questions que je me pose. C'est mon droit, non? Dans un pays stable, en paix, les mains douches, problème avec le terrorisme classique qu'on connaît, les barbus, les hordes, les bombettes, les attentats. On n'a pas besoin
de ça. Et donc je vous laisse réfléchir sur ça. كان بزاف يقول لك باللي l'intervention تاع l'armée لابار تاع من الناس حاجة مليحة. Donc on tire dans le tas et après on compte les morts. C'est-à-dire aucune distinction entre l'otage et le preneur d'otage. Et c'est ça la valeur que vous faites, que vous donnez à un être humain. Mais d'abord là, ça vous donne une idée, la valeur اللي ندوها un être humain. On tire dans le tas, نقتلوا tout le monde كما قالهم واحد. حتى الجمال اللي كينجازوا قتلوهم كامل. La solution de la facilité. Tirer, cribler de balles tout le monde et on a résolu le problème. أنا نقول علاش التيروريزم الجزائري ما عرفش يخلص فهمونا علاش. Et pourtant parce que تقولوا لنا combien de milliards consacrés à combattre le terrorisme. Autre chose, le terrorisme il sert ce régime militaire totalitaire à rester dans le régime parce que dans le pouvoir qui dit totalitaire, les régimes totalitaires dit répression, mais aussi ça permet de faire des affaires. Et bien sûr parce que là si on a besoin de matériel sophistiqué militaire pour combattre le terrorisme. لحق دراهم لحق des milliards. Frère, signer le budget, لحق des milliards. Au nom de quoi? Au nom de la lutte contre le terrorisme. Et la politique de la terre brûlée. Et comment ça se fait بات قبائل عاودة مازال فريتوها مع 4 عباد éparpillés dans la nature ما قدرتوش تنحيوهم تيليمينيهم. Voilà, je vous maintenez toujours la cadence avec le terrorisme existe toujours. علاش ما عرفش يخلص فهمونا. على certaines régions du pays ما كاينش كاع terrorisme. Dans d'autres غير هو علاه. C'est selon votre agenda politique. La géographie تخيروها selon اليوم نديروها في الويست. خلينا نديروهم في الويست 3 ans de terrorisme. ومن بعد on va le déplacer نديوها للست ونديوها بلاد قبائل ومن بعد نديوها للصحراء وتلعبوا بالشعب. هذه هي الاستراتيجيه de la soumission. La soumission باش يخلي الشعب يقول لك يخلينا نشوفوا فيهم لك هاد لي ميليتير تقول لي ميليتير نفهموها ماش نهضروا على لي سولدا ولا هذوك لي ceux qui obéissent aux instructions, نهضر على les commanditaires, les stratèges, ceux qui savent très bien ce qu'ils font et qui se réunissent avec l'oncle Sam et Fafa la France. نهضر على هادو les militaires باش نفهموا. واللي كومبليس معاهم les civils, التفليقه ولا كليك, savent très bien ce qu'ils font. هذا هما les enjeux. Les enjeux ils sont. Non, il ne faut pas que l'Algérie soit stable. Parce que si l'Algérie est stable, socialement et politiquement, économiquement, الشعب الجزائري حوس un régime civil, constitué de civils. باش يخدموا البلاد. بصح حتى كي يديروا لا priorité, c'est le provisoire qui dure, la priorité c'est la sécurité du pays. Ça fait 1962, on a revenu dans la même chanson. La sécurité du pays, l'ennemi fictif. Et l'ennemi change selon les enjeux, bien sûr. Chaque décennie, tu peux comme un ennemi جديد. Et en supposant que ça, le terrorisme, il existe en Algérie et qui n'a pas été créé par donc vous devez démissionner, puisque après 30 ans, on a fait le tourage le terrorisme d'ailleurs. Donc vous êtes des incompétents, puisque vous n'arrivez pas à éradiquer le terrorisme. Donc on a de l'incompétence. هذا واش حابين نقول لكم اليوم نقول لكم attention au spectre du terrorisme ou la stratégie de la soumission. نخلعوكم ومن بعد هنا هما نجيو لي سوفور ونهنيوكم هذاك لو بوغو باش تشوفونا حنا هما لي سوفور. ولا ولينا نشوفوا حنا هاد لي ميليتير كوم ايتون لي سوفور. Donc on va demander encore plus leur maintien au pouvoir. Est-ce qui arrange leurs affaires. داش حبيت نقول اليوم ما على بوتفليقة كتعرفوا واش نخمم عليه. حاجة واحدة أخرى بوتفليقة هذا اللي
il a offert l'Algérie malheureusement. Il continue à le faire, les bandits sur un plateau d'argent, au Qatari par exemple. Hein? أنا شفت واحد لا فيديو يهضر فيها عندها شحال من سنة وقال لهم أنا نشري كاع الناس كامل شحال تسوى قال له شوف يهضر يجيب له بلي دراهم تاع بابا ولا يماه يجيب له بلي ريشيس تاع الجيري خداتهم إلا هيريتي de son père ولا de sa mère ولا de ses ancêtres يتعامل بدراهم الجزائر il est convaincu de ça il pense vraiment que c'est son rôle لا دراهم الجيري دراهمو وشوفوا كيفاش les terres algériennes. Il faut mettre un terme à tout ça. Les terres algériennes, les terres agricoles, le littoral, les forêts, les mers, les fonds marins, les poissons. راهم يبراديو فيهم. هذا بوتفليقه جاب صحابه pour service rendu تاع الموين اوريون راه يبيع لهم في لي تير Alger les environs في الليتورال وفي لو بارك وخلي راهم يمد لهم سوغ بلاطو دارجون نكملوا هادو مع هاد العديان هادو تاع البلاد l'Algérie ce sera terminé une histoire ancienne هذه c'est ma profonde conviction بعد نسمع شي ناس يقول لك القطر l'ennemi de l'Algérie oui القطر يديفون leurs intérêts كل واحد يضرب على مقدافه ويقرا في لوحته ويعم بحره كما نقولوا حنايا صح نوفل با دو بيان لقطر مي الميرامي تاعهم هو بوتفليقه كيفاش واش لانكويرونس اللي عندكم في لا لوجيك تاعكم دان كوتي تقول فيف بوتفليقه ودان اوتر كوتي تسب القطر اللي حبوا يديروا لي بروبليم اون الجيري هذه كونتراديكسيون تسخط ومانيش حاب نطول عليكم هذا ما كان ونقول لكم le spectre de كما يقولوا du terrorisme hein? Maintenir la peur au sein du peuple algérien pour rester dans le pouvoir تهلاو في روحكم يرى دوت سيجي ان شاء الله باذن الله بقى على خير لا منعاش